मंडली ईश्वरंकर कन्या सदृश्य सजा हेबाकु जाउथिबा आउ गोटे आह्वान प्राप्त मंडली अटे बा कन्या अटे बोली माने परमेश्वर वाक्य रे देखु तो से आह्वान प्राप्त होउथिबा से कन्या विषय माने देखिबा आउ मु प्रकाशित वाक्य आड़ू को आपण को नहीं जीवी आउ प्रकाशित वाक्य रे गोटे कन्या विषय लिखा जाए सुसज्जिता कन्या बा गोटे प्रस्तुत कन्या विषय लिखा जाए आउ प्रकाशित वाक्य जोहन द्वारा परमेश्वर आत्मा द्वारा जिते बेले जोहन लेखु अछंती आउ से आमान को प्रकाशित वाक्य तार 21:2 रे लिखा जाए भविष्यत विषय माने भविष्यत रे जहाँ हेबाकु जाउछि से विषय जोहन द्वारा लिखा जाउछि बा भविष्यत रे आ मंडली की प्रकार परमेश्वर ठारे गोटे सुसज्जिता कन्या रूपे प्रस्तुत हेबाकु जाउछि ताहा भविष्यत रो विषय को जोहन द्वारा परमेश्वर देखाउछंती आ से भविष्यत रो से कन्या विषय माने टिके देखिबा 21:2 पुणी मु पवित्र नगरी अर्थात नूतन जेरुसालेम को बर निमंते सजिता कन्यार सदृश्य प्रस्तुत होई स्वर्गरु ईश्वर निकटरू अवतरण करिवार देखिली। प्रेज द लॉर्ड। आउ से आत्मारे पूर्ण होइकिरी देखुअछंती बर निमंते सजिता कन्यार सदृश्य प्रस्तुत होई स्वर्गरु ईश्वर निकटरू अवतरण करिवार देखिली बोली कहउछले। प्रेज द लॉर्ड। गोटे बर पाए गोटे कन्यार आवश्यकता अच्छी आउ सेई कन्या कौन होइछि प्रस्तुत होई जाइछि। प्रेज द लॉर्ड। आउ से प्रस्तुत होइकिरी ईश्वरଙ୍କ निकटरू से कौन करूछि अवतरण करूछि बोली लिखा जाए। आउ से जो बर से साधारण नुहंती आउ से बर आउ ता पाई कौन अटंती आश्चर्य अटंती ता तले आमे जदि देखिबा से बर से कन्या सहित समस्त दिन वास करिबा पाई चाहंती पुणी से ता सहित एई प्रकार रहिबा पाई चाहंती जे आउ ताहार चक्षुर लोतक तार अश्रु जल पछी देबा पाई आउ ता सहित एई प्रकार रहिबा पाई चाहंती जे ता जीवन रे आउ केबे भी शोक की क्रंदन आउ व्यथा हेबो नाही। समस्त दुख से कन्यार पछी देबा पाई से चाहंती समस्त प्रकार चिंता समस्त प्रकार क्लेशरु मुक्त करी तांको सहित अनंत काल रखिबा पाई से बर ताकू कौन करंती से वाग्दान करंती बा विश्वास दियंती। प्रेज द लॉर्ड। तो ए बर आमानकर किए माने जानू स्वयं जीशु आपा अटंती किंतु मु कन्या विषय एठारे अधिक विषय को मु रखिबी आउ ए कन्या गोटे सुसज्जिता कन्या आउ से कन्यार की प्रकार गुण गुड़ाक थिला आउ से कन्या की प्रकार देखा जाउथिला तार की प्रकार रूप बा की प्रकार भाबरे से बरंक सम्मुखरे सजा जाइथिला की प्रकार प्रस्तुत हेके से बरंक सम्मुखरे उभा हेउछि ता विषय माने टिके देखिबा तार 21:9 रु टिके टिके तळे तळे मु पढी जिबी। तत्परे जो सप्तदूत शेष सप्त क्लेशरे परिपूर्ण सप्त पात्र धरिथिले सेमानक मध्यरु जणे आसी मते कहिले एठाकु आस मु तुम्भकु सेई कन्या अर्थात मेष शावक भार्या को देखाइबी। पुनर्बार इस जगह आमे देखुछु जड़े दूत जोहन को कहउचंती तुमे एठाकु आस मु कन्या अर्थात मेष शावकर भार्या को देखाइबी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो मेष शावक आम पाए बळी हिचंती तांको पाए एक कन्या प्रस्तुत होइछि से कन्या आज एई अध्याय रे अति इम्पोर्टेंट अति आकर्षणीय विषय होइछि जेमिति जागतिक बरकन्या हिसाब रे माने जदि देखु समस्त से विवाहर जेते लोक जाइथिबे कन्या को देखिबा पाई अति आग्रह होइथांती। जो पोटरो मध्ये टिके देखिबु तार देखुथिले मध्ये तांकर आखि भरु नथिबो तार मुंडरु तळिपा पर्यंत
ଦେଖୁଥିବେ ସେଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କନ୍ୟା କଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏଇ ପ୍ରକାର କନ୍ୟା ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକିରି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଭା ହେଇଛି। ଯୋଉ କନ୍ୟାକୁ ଆଜି ଦୂତ ଦେଖାଉଅଛନ୍ତି ଜହନକୁ, ଆସ ମୁଁ ଦେଖାଇବି, ତାହା ମେଷଶାବକଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ସେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ବା ସେ କନ୍ୟା କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି? 11ରେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଅବତରଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାହାର ଜ୍ୟୋତି ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣି ସଦୃଶ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କନ୍ୟା ଏପରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, ତାହାର ଗୌରବ କଣ ହଉଥିଲା? ଉପବିଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସେ ଗୌରବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ମଣିରେ ସେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା? ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଇଛି। ଆଉ ତାହାର ମୁଖ ବା ତାହାର ମାନେ ତାହାର ଜ୍ୟୋତି କି ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା? ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପରି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ତାଠାରେ କୌଣସି ଟିକିଏ ବି କଳା ଦାଗ ନାହିଁ, କୌଣସି ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଖୁଣ ନାହିଁ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଗୌରବ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ଏକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଂହାସନରୁ ଅବତରଣ କରୁଅଛି। ଆଉ ତାର କି ପ୍ରକାର ରୂପ ଏ ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହାର ଗୋଟିଏ ବୃହତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଚୀର ଅଛି, ସେଥିରେ 12 ଦ୍ୱାର। ହାଲେଲୁୟା। ତାର ଏମିତି ପ୍ରାଚୀର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଛି। ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସେ ପ୍ରାଚୀରକୁ ରଖିଛି, ଶତ୍ରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ, ଅପବିତ୍ରତା କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ତାର ପ୍ରାଚୀର ଉଚ୍ଚ ଅଟେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ତାର 12 ଦ୍ୱାର ଅଛି। ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦ୍ୱାରର ଅର୍ଥ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର କଣ କରିଦେଇଛି? ଖୋଲି ଦେଇଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରୁଛୁ, ଯଦି କେହି ଖୋଲିଦିଏ ତାହେଲେ ଆମେ ତା ସହିତ ଯାଇ କଣ କରିବା? ଭୋଜନ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ତାର ହୃଦୟ ରୂପ ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଅଟେ। ଆଉ ତା ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର 15ରେ, ଯେ ମୋ ସହିତ କଥା କହୁଥିଲେ ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ନଗରୀ, ତାହାର ଦ୍ୱାର ସମୂହ ପ୍ରାଚୀର ମାପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପରିମାପକ ନଳ ଥିଲା। ନଗରଟି ଚତୁଷ୍କୋଣ, ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ। ସେ ସେହି ନଳରେ ନଗରୀକୁ ମାପନ୍ତେ 12 ସହସ୍ର ତୀର ହେଲା। ସେଥିରେ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଇ କନ୍ୟା ଏଇ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମପା ଗଲା, ଆଉ ସେଇ ମପା ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚତୁଷ୍କୋଣ କଣ ହଉଅଛି? ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୋଟେ ରୁମକୁ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଚତୁଷ୍କୋଣ ଥାଏ, ତାର ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାପୁଛୁ ତାର ମାପ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଣା ପଡେ, ଆଜି ଏ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଜୀବନକୁ ମପା ଯାଉଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ମପା ଯାଉଛି, ତାର ପବିତ୍ରତାକୁ ମପା ଯାଉଛି।